我跟我爸说，昨天买多少零食？他是3万几左右吧，不会合理啊，不要叫我。然后大概我2个会再走20几，因为我你知道高雄那边跟食物的荒凉，他住在大学，他在山下。有啊，他现在有不够吃啊。他刚开始的时候没有偷偷的吃饭，他整天点书上面的分。他可能吃泡面，吃那边的那几家餐厅，但是就只有然后还有很多贴随机啊，超级期待，没错，这里面好像有特别的东西。Sir, ang tatang. Binibidyoan ko na nga lang. Ganda niyan, sir, oh. 22,970. So, magkano yan? 10,000. Naku, buong-buo na ni Johan ng ganyan. Gusto niya yung mga ganyan. Pipitsugin nga namin at logo eh, ay Lego eh, buong-buo na niya eh. Ito nga sir, 14 eh. Ito, 14,970. Divide 2.55. Nabang may pera ko, pwede lang bumalik dito, diba? Yung Transformer. Ay, oh, sir, maganda yan. Teka. 12,970. 25,000, sir. Ito, ang ganda, oh. Ganda. Wow.
3分钟了。应该是这样。对啊，确实是大趋势。哎，要不要在中国买个马里奥啊？那里那个马里奥。Sir,